एपिसोड 11। मैंने हेलीकॉप्टर से गिराए जाने के कुछ सेकंड के बाद आंखें खोल दी। मैं देखना चाहता था कि मैं समंदर में कहाँ गिर रहा हूँ। मुझे खतरा था कि जर्मनों ने मुझे किसी ऐसी जगह गिराया होगा जहाँ समंदर के नीचे नोकीली चट्टानें छुपी होंगी। लेकिन उस मुख्तसर से लम्हे में मुझे जितनी दुआएं याद थी वो मैंने पढ़ ली। मैं गहरे नीले रंग के बेकरार समंदर में भारी पत्थर की तरह गिरा और पानी में नीचे ही नीचे उतरता चला गया। वहां पानी के नीचे चट्टानें नहीं थी, वरना मेरे पर रख चढ़ जाते। मैंने अपना सांस रोक लिया था। समंदर वहां बेपनाह गहरा था। मेरे पाँव किसी भी सख्त ऐसे ना टकराए और मैं अपने आप एक जगह पानी में ही रुक गया। ये बात मेरे जहन में थी कि अगर मैं लहरों पर उभरा तो ऊपर हेली से मुझ पर गोलियां बरसाई जाएंगी। तैरना मुझे बचपन से ही आता था और फौज में अपने यूनिट का मैं बड़ा अच्छा तैराक माना जाता था। मैंने समंदर के ऊपर उभरने के बजाय अंदर ही अंदर एक तरफ तैरना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मेरा सांस पूरा हो गया। अब मुझे हवा में ताज़ा सांस लेने की जरूरत थी, लेकिन समंदर के ऊपर मौत मंडरा रही थी। मेरे फेफड़ों में भरी हुई ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फट जाएंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बरखिलाफ अपने आप ऊपर उठने लगा और फिर मैंने पानी से बाहर सर निकालकर एक गहरा सांस लिया। मेरी हालत गैर हो रही थी। अगर मैं चंद सेकंड देर कर देता तो पानी के अंदर मेरी मौत यकीनी थी। समंदर की एक ताकतवर लहर मुझे उठाकर एक तरफ ले गई। मैंने बेख्तियार ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान खाली था, वहां कोई हेली नहीं था। एक लंबा सांस खींचकर मैंने फिर गोता लगाया और समंदर के अंदर ही अंदर दूर तक तैरता चला गया। जब सांस बंद होने लगा और मेरी आंखों के आगे तारे नाचने लगे तो मैं तेजी से ऊपर की तरफ आया। सर समंदर से बाहर निकाला तो एक पहाड़ जैसी लहर मुझे उठाकर तेजी से एक तरफ ले गई। एक बार फिर मैं समंदर के नीचे था। मैं उस चट्टान से दूर निकल जाना चाहता था जिसके करीब तरीन जहाज लंगरअंदाज था और जहां से हेली मुझे लेकर उड़ा था। लहरों के थपेड़े मुझे कुछ नहीं देखने दे रहे थे। मौजें मुझे तिनके की तरह इधर उधर फेंक रही थी। कुछ लम्हों बाद कदरे सुकून मिला तो मैंने हाथ पांव चलाते हुए समंदर से सर निकाल कर देखा। जर्मन जहाज वाली चट्टान का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। हेली मुझे समंदर के काफी अंदर लाकर फेंक गया था। मैं इस बात पर खुश था कि जर्मन हेली जा चुका है, वरना अब तक समंदर में मेरी लाश तैर रही होती। मैंने खुदा के हुजूर अपनी जिंदगी के लिए दुआ मांगी और एक तरफ तैरना शुरू कर दिया। अगर आदमी अपने होशो हवास काबू में रखे तो समंदर में तैरना तालाब और दरिया की निस्बत ज्यादा आसान होता है। उसकी वजह है कि नमक की भारी मिकदार के बायस समंदर का पानी भारी होता है और वो इंसान को इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने देता। दूसरी बात यह होती है कि समंदर की लहरें वस्त में जाकर एक तरफ तेज बहाव से नहीं बहती, जबकि वसी रकबे में एक ही जगह ऊपर नीचे होती रहती हैं। आदमी अगर मुर्दा तारी जानता हो और समंदर के ऊपर दम साध कर सीधा लेट जाए तो कई मील तक बगैर तैरे बह सकता है। मैंने भी ऐसे ही किया और समंदर की लहरों पर सीधा लेट गया। मैं फेफड़ों में सांस भरता और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता और दोबारा सांस भर लेता। यूं मैं लहरों पर दूर तक निकल गया। जब थक गया तो दोबारा तैरने लगा, मगर जब मैं समंदर की बेकरार वसअत को देखता तो मेरा दिल बैठने लगता। आखिर इतने वसी समंदर में मैं कब तक तैर सकूंगा। फिर यह खौफ भी था कि किसी शार्क मछली का शिकार ना हो जाऊं। लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और तैरता चला गया। सूरज मेरे दाएं जानिब था। मैं इस अंदाज से तैर रहा था कि बेनगाजी के साहिल से जितनी दूर निकल सकूं निकल जाऊं। अब मेरे हाथ पांव भी शल होने लगे थे। जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया था। मेरी आंखों में मेरे माँ बाप, दोस्तों और लैला की शक्लें भिड़ने लगी। खुदा जाने लैला किस हाल में होगी। मेरी जिंदगी भी बाकी थी। अल्लाह ने मुझे बचाना था। उसने एक सबब बना दिया। मैं तैरते तैरते थक कर चूर हो गया था। मेरा सर बार बार पानी में डूब जाता था, जिसे मैं जल्दी से बाहर निकाल लेता था। एक बार सर बाहर निकाल कर झटका तो मुझे समंदर पर स्याह रंग की कोई चीज तैरती नजर आई। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई बड़ी मछली है और मेरी बू पाकर मेरी तरफ बढ़ रही है और अभी मुझे दो टुकड़े करके हड़प कर जाएगी। लेकिन जब ये काली शय मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि खजूर के दरख्त का कटा हुआ तना था, जो लहरों पर खुदा जाने कहाँ से बहता चला आ रहा था। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। मेरे जिस्म में एक नई ताकत आ गई। मैं तेजी से तने की तरफ बढ़ने लगा। तना लहरों पर ऊपर नीचे होता मेरी बाएं तरफ से गुजरने लगा तो दीवानावार हाथ चलाता मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसे पकड़ लिया। तने का रंग स्याह हो चुका था। उसकी खुरदुरी सतह होने की वजह से मेरे हाथ की गिरफ्त उस पर मजबूत हो गई। मैंने अपने आप को उसके ऊपर गिरा दिया। उसे अपने बाजुओं में समेटकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे डूबते डूबते अपने बाजुओं में उठा लिया हो। लहरों की रफ्तार बहुत मध्यम थी। किसी वक्त मुझे लगता कि मैं और तना एक ही जगह ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। समंदर की लहरें ऊपर नीचे भी हो रही थी। तने से लिपटने के बाद मेरे जिस्म को सुकून नसीब होने लगा। अब मुझे तैरने की जरूरत नहीं थी। मैं तने से लिपटा था। तना काफी बड़ा था। मैं कोशिश करके उसके ऊपर की तरफ आकर लेट गया। मेरे दोनों बाजू उसके गिर्द चिमटे हुए थे। यह भी काफी मुशक्कत तलब काम था, लेकिन मैं तैरने और डूबने से बच गया था।
سورج مغرب کی طرف سمندر کے اوپر جھکنے لگا۔ شام ہونے والی تھی۔ میرے چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا۔ میں نے اپنا سر کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ لگایا اور اللہ کو یاد کرنے لگا۔ پھر سورج کا تھال سرخ ہو کر سمندر میں ڈوبنے لگا اور سمندر کا رنگ لال ہو گیا۔ اس کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ آسمان پر تارے نکل آئے۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی مگر میں سمندر کا پانی نہیں پی سکتا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کھلے سمندر میں تنے سے چمٹے ہوئے کئی بار سو گیا۔ کسی لمحے قنوت کی طاری ہوتی اور میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا۔ ایسے ہی سوتے جاگتے تنے سے لپٹے ساری رات گزر گئی۔ سورج طلوع ہوتے ہی روشنی پھیل گئی۔ میں نے پانی میں شرابور چہرہ اٹھا کر تھکی ہوئی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب ہر بار پل کے جھپکنے کے بعد مجھے مشرق کی سمت ایک سیاہ لکیر شرقاً غرباً کھچی ہوئی نظر آئی تو میرا تھکا ہوا چہرہ ایک بار پھر خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ سیاہ لکیر یقیناً زمین تھی، شاید یہ کوئی جزیرہ تھا۔ میں تو اس وقت سمندر سے نکل کر جہنم میں بھی جانے کو تیار تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ لہروں کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ یہ لہریں زمین کے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ زمین کی لکیر ابھر کر نمایاں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلوں کا سلسلہ نظر آنے لگا جو ایک طرف سے دوسری طرف دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ اتنا اطمینان تھا کہ میں راتوں رات سمندر میں بہتا کافی دور نکل آیا ہوں اور جس ساحل پر میں اترنے والا ہوں وہ بن غازی کے صحرائے اعظم کا ہی کوئی حصہ ہوگا اور یہاں تک جنگ نہیں پہنچی ہوگی، کیونکہ جنگ شمال کی طرف بن غازی، تبرک اور العالمین کی طرف ہو رہی تھی۔ مجھے ساحل کے ساتھ لگتے لگتے ایک پہر کو دن گزر گیا۔ تیز لہروں نے مجھے کھجور کے درخت کے ساتھ ہی ساحل کی طرف پھینک دیا۔ کچھ دیر میں ٹھنڈی ریت پر ہی پڑا رہا۔ فضا سورج کے نکلتے ہی گرم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پیاس سے میرے حلق پہ کانٹے پڑ گئے تھے، زبان سوکھ رہی تھی۔ میں اٹھا اور سامنے والے ریت کے ٹیلوں کی طرف چل دیا۔ دھوپ خوب نکل آئی تھی۔ سورج نے ریت کو تپانا شروع کر دیا تھا۔ ٹیلوں تک پہنچتے پہنچتے میرے گیلے کپڑے کافی حد تک خشک ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ ٹیلوں کے پاس ضرور کوئی چھوٹا سا گاؤں ہوگا۔ ساحل سمندر کے قریب ماہی گیروں کے گاؤں ضرور ہوا کرتے ہیں، لیکن وہاں سوائے ٹیلوں کے کوئی دوسری چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سورج اور نیچے ٹیلے تھے۔ ایک ٹیلا ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ ریت سخت تھی اور تپ رہی تھی۔ میں گھبرا سا گیا کہ سمندر میں ڈوبنے سے تو بچ گیا ہوں، اب کہیں صحرا میں بھوکا پیاسا نہ مر جاؤں۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور سفر جاری رکھا، لیکن سورج کی تپش نے مجھے جلد نڈھال کر دیا اور میں ایک ٹیلے کے سائے میں بیٹھ گیا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر چھاؤں میں سستانے کے بعد میں نے سوچا کہ ٹیلے کے اوپر چڑھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت کا سلسلہ کہاں تک چلا گیا ہے۔ کسی نہ کسی طرح میں ریت میں پاؤں چلاتا ٹیلے کے اوپر آیا۔ ایک نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ کچھ دور ریت کے ٹیلے تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن آگے ایک وسیع اور ہی صحرا ہے جو تیز دھوپ میں تپ رہا ہے۔ میں مایوسی میں نیچے اترا اور ٹیلے کی اوٹ میں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مجھ پر نقاہت طاری ہونے لگی تھی۔ میں بے اختیار ہو کر آگے چلنے لگا۔ ایک ٹیلا ختم ہوا تو دوسرا ٹیلا عبور کیا۔ تیسرے ٹیلے کے پاس پہنچا تو اچانک میری نگاہ ایک چھوٹے سے کیکری کے درخت پر پڑی جس پر کانٹے ہی کانٹے ہو گئے تھے، لیکن اس کے تنے پر زمین سے کوئی 4 فٹ اوپر تربوز جتنے 2 بڑے بڑے پھل لگے تھے۔ میں درخت کی طرف بڑھا۔ درخت کے پاس پہنچ کر دونوں ہاتھوں سے تربوز جیسا پھل اتارا۔ اسے ریت پر رکھ کر توڑا تو دیکھا کہ اس کے اندر سفید پانی بھرا ہے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے دیوانوں کی طرح گھٹا گھٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ خدا جانے کس قسم کا صحرائی پھل تھا۔ اس کا پانی شیریں اور خوشبودار تھا۔ میٹھا پانی پی کر میری جان میں جان آئی۔ آنکھوں کی روشنی اور جسم کی توانائی واپس آنے لگی۔ پھل کے اندر گودا بھی تھا۔ میں سارا گودا کھا گیا جو پھیکا تھا، لیکن اس نے میرا پیٹ بھر دیا۔ میں نے درخت پر لگا دوسرا پھل بھی اتار لیا اور اسے بغل میں داب کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ پہلی بار مجھے زندگی کا احساس ہوا۔ یہ معلوم ہوا کہ میں زندوں میں ہوں اور زندہ رہ سکتا ہوں۔ دوسرا پھل توڑ کر میٹھا پانی پینے کو بے حد دل چاہ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ صحرا میں زندہ رہنے کی وہی صرف ایک امید ہے، اور اگر میں نے اس کو اسی وقت پی لیا تو آگے اللہ جانے کب تک پانی ملے نہ ملے۔ میں صبر کر کے بیٹھا رہا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی۔ صحرا کی اذیت زدہ ریتیلی زمین سے گرمی کے بخارات اٹھ رہے تھے۔ میں پسینے میں شرابور تھا۔ اگرچہ ٹیلے کے مختصر سے سائے میں بیٹھا تھا، اس کے باوجود صحرا کی تپش میرے جسم کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح دن گزر گیا۔ سورج کے ڈھلتے ہی صحرا کی تپش ختم ہو گئی اور فضا آہستہ آہستہ خنک ہونے لگی۔ میں اٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ سفر جاری رکھنے سے ایک مہوم سی امید ضرور تھی کہ شاید کہیں کوئی قافلہ سفر کرتا ہوا نظر آ جائے یا کوئی گاؤں دکھائی دے جائے۔ لیبیا کے صحراؤں کے بارے میں نے بڑی بڑی خوفناک اور بھیانک باتیں سن رکھی تھیں کہ ان صحراؤں میں اگر آدمی ایک بار بھٹک جائے تو پھر موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے پاس صحرائی درخت کا جو دوسرا تربوز نما پھل تھا، میں نے وہ بھی کھا لیا۔ صحرا کی تپش کافی کم ہو گئی تھی۔ میں خدا جانے کب تک عالم وارفتگی میں چلتا رہا کہ اچانک مجھے صحرا میں کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ میں بے اختیار ان کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ پہلے میں نے ان کو اپنا وہم سمجھا، مگر نہیں،
ये खजूर के दरख्तों के झुंड थे और उनके नीचे मुझे कच्ची दीवारें भी दिखाई देने लगी। ये कोई सहराई गांव था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। मेरे कदम तेज हो गए। मंजर वाज़ेह हो गया था। मैं चंद एक कच्ची दीवारों वाले मकानों के करीब आ गया था, जिनके बाहर एक तरफ खजूरों के झुंडों में मुझे कुछ ऊंट और एक खैमा भी नजर आया। मैं थकन से चूर था। झुंड में पहुंचकर मैं खैमे के पास निढाल होकर जमीन पर बैठ गया। मेरा सर चकरा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मैंने दो आदमियों को अपनी तरफ आते देखा और उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। जब होश आया तो खजूर के दरख्त तले दरी पर लेटा था और मेरे दाएं बाएं लंबी दाढ़ियों और चमकीली आंखों वाले तीन अशखास बैठे मुझे घूर रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। कुछ बोलना चाहा तो एक आदमी ने मुझे इशारे से बोलने से मना किया। उसके हाथ में मट्टी का प्याला था जिसमें गर्म दूध था। उसने प्याला मेरे होठों से लगा दिया। नीम गर्म दूध पीने के बाद मुझे होश आया। उसी आदमी ने मुझसे पूछा कि मैं इस खूनी सहरा में कैसे निकल आया था। मैं अरबी भी रवानी से बोल लेता था। मैंने उन्हें एक फर्जी कहानी सुना दी कि काफिले से बिछड़ कर मैं सहरा में भटक गया था। फिर उनका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि ये कौन सी जगह है। उनकी जुबानी मालूम हुआ कि मैं बेनगाजी से जुनूब की तरफ अलजायर की सरहद वाले सहरा के किनारे निकल आया हूँ। मैंने जर्मनों के बारे में पूछा तो एक अरब ने बताया कि जंग उनसे काफी दूर ऊपर अल आलमीन में हो रही है। बेनगाजी पर अभी तक जर्मनों का कब्जा है। तब एक दूसरा शख्स सहरा में एक जानिब इशारा करते हुए कहने लगा, अगर तुम उस तरफ निकल जाते तो कभी वापस नहीं आ सकते थे। तुम खुशकिस्मत हो कि दाएं जानिब के टीलों में सफर करते रहे हो। बूढ़ा बोला, अभी तुम आराम करो। उन लोगों ने मेरी बड़ी खातिरदारी की। रात हो गई थी। मैंने उनके साथ खाना खाया और एक खैमे के अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया। बूढ़ा मुझसे बातें करता रहा। वो बताने लगा कि गांव में चंद ही एक मकान है और हम सब लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरे कुछ खजूरों के दरख्त हैं। अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। मैंने उस गांव में दाखिल होने के बाद एक खास बात नोट की थी कि वहां कोई नौजवान नजर नहीं आ रहा था। सब बूढ़े थे और औरतें घरों में ही थी। जब मैंने अपने मेजबान से इस बात की वजाहत चाही और पूछा कि गांव में कोई नौजवान क्यों नहीं है, तो उसने दबी जुबान में कहा, सब नौजवान गांव छोड़कर चले गए। मैंने ताज्जुब से वजह पूछी तो वो बोला, यहाँ 3 कोस जुनूब में शाता का नखलिस्तान है। वहां तालवी फौज ने कैदी औरतों का जंगी कैंप बना रखा है। वो लोग हमारे नौजवानों से बेगार कराते थे, उन्हें पकड़ कर ले जाते, सुबह से शाम तक कैदी कैंप में मुशक्कत कराते और जदोकोब भी करते थे। तंग आकर नौजवान गांव छोड़ के चले गए। अब यहाँ सिर्फ बूढ़े ही रह गए हैं। हमने अपनी औरतों को भी यहाँ से भेज दिया। सिर्फ चंद एक बड़ी बुढ़िया ही गांव में रह रही हैं। अच्छा, अब आराम करो, सुबह तुम्हारे सफर का कोई बंदोबस्त हो जाएगा। जंगी कैदी कैंप का सुनकर मेरे जिस्म में सनसनाहट से दौड़ गई। यानी दोबारा गिरफ्तारी के मौके मौजूद थे। मैंने इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करनी पसंद न की और सोने का बहाना बनाकर आंखें मूंद ली। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मुंह अंधेरे यहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन मैं सदियों का थका हुआ था। ऐसा बेसुध होकर सोया कि जब आंख खुली तो बाहर शोर मचा था और दिन चढ़ाया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा क्योंकि मैंने फौजी ट्रक की आवाज़ सुनी थी। मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं खैमे से बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि 50-60 के करीब मुसल्लह अतालवी फौजियों ने गांव को घेरे में ले रखा है और चीख चीख कर शोर मचाते हुए राइफलों के बट मारते अधेड़ उम्र गांव वालों को फौजी ट्रकों की तरफ हाँ के लिए चले जा रहे हैं। मैं मामले की तह तक पहुंच गया। जल्दी से वापस खैमे में घुसकर बैठ गया। इतने में 2 मुसल्लह अतालवी राइफल ताने खैमे में आ गए और संगीनों का रुख मेरी तरफ करते हुए मुझे ठुड्डा मारकर खैमे से बाहर ले आए। बाहर 2 फौजी ट्रकों में गांव के अधेड़ उम्र बूढ़े और 9 उम्र बच्चे सहमे में बैठे थे। मुझे भी एक ट्रक में धकेल दिया गया। हमारे सरों पर अतालवी फौजी राइफलें लिए खड़े थे। फौजी ट्रक सहरा की धूप में एक तरफ चल पड़े। मेरे ट्रक में मेरा मेजबान भी सर झुकाए बैठा था। उसने एक पल के लिए नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। मैं समझ गया कि ये हमें बेगार के लिए शाता के जंगी कैंप ले जा रहे हैं। अगरचे के अतालवी रेजिमेंट के सिपाही थे और मुझे जर्मनों ने गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद जबरदस्त खतरा मेरे सर पे मंडला रहा था। अगर वहां किसी ने मुझे पहचान लिया तो मुझे शूट कर दिया जाएगा। मैं बेबसी के आलम में अपने मेजबान अरब के करीब चुपचाप बैठा था। हमें बात करने की इजाजत नहीं थी। एक बूढ़े ने अपने साथी से बात करने की कोशिश की तो अतालवी फौजी ने राइफल की संगीन उसकी गर्दन में चुभोते हुए उसे खामोश करा दिया। सहरा में 3 कोस का फासला तय करते ज्यादा देर न लगी और थोड़ी देर बाद मुझे जुनूब की जानिब सहरा में लंबी लंबी 3-4 फौजी बैरकें नजर आईं। हमारे ट्रक उन बैरकों के आगे से गुजरे। बैरकों के सामने दर्जन के करीब फौजी ट्रक खड़े थे जिन पर मशीन गनें नस्ब थी। बैरकों के सामने जर्मनी का झंडा लहरा रहा था। बैरकों से कुछ ही दूर सामने जंगी कैदियों का कैंप आ गया। बैरकों की दीवारें मिट्टी की थीं, मगर जंगी कैंप का तवील अहाता खारदार तारों से घिरा हुआ था। उसके चारों कोनों पर मचानों पर गन पोस्टें बनी हुई थी। कैंप के अंदर लकड़ी के छोटे छोटे बेशुमार क्वार्टर थे।
یہ جنگی قیدیوں کا کیمپ تھا جہاں عورتیں قید تھیں۔ خدا جانے کہاں کہاں سے اور کس کس جرم یا الزام میں ان عورتوں کو لا کر اطالویوں نے یہاں قید میں ڈال رکھا تھا۔ اس جنگی کیمپ کا ایک ہی بڑا گیٹ تھا جو لکڑی کے چوکھٹوں پر خاردار تار لگا کے بنایا گیا تھا۔ گیٹ کے اندر اور باہر کی جانب دو فوجی ٹرک موجود تھے جن پر مشین گنیں لگی تھیں۔ دو فوجی ایک چوبی شرٹ کے نیچے سنگین اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ ہمارا ٹرک جنگی کیمپ کے اندر جا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹرکوں سے اتارا گیا۔ وہاں سے 4 6 کی ٹولیوں کی شکل میں مختلف قیدی کوٹروں کی طرف لے جائے جانے لگے۔ ہمارے ہاتھوں میں لکڑی کے پھاوڑے تھما دیے گئے اور حکم ملا کہ قیدیوں کے کوٹروں کے درمیان جو راستہ ہے اسے صاف کریں۔ انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی پھاوڑا لے کر زمین پر بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو ادھر ادھر ہٹانے لگا۔ مجھے کچھ قیدی عورتیں بھی نظر آئیں جن میں سے کچھ تو لکڑی کے دروازوں میں فرش پر بیٹھی تھیں اور کچھ سلاخوں والی کھڑکی کے پیچھے سے ہمیں اداس نظروں سے تک رہی تھیں۔ اتنے میں 2 اطالوی فوجی بھاگے ہوئے اور جو عورتیں دروازوں میں بیٹھی تھیں انہیں ٹھڈے مار کر اندر کیا اور دروازے بند کر دیے۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ قیدی عورتیں کسی سویلین سے کوئی بات کریں۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی۔ گاؤں کے ادھیڑ عمر آدمی اور بچے بھی میرے ساتھ اس چلچلاتی دھوپ میں کام کر رہے تھے۔ سب پسینے میں شرابور تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر اطالوی ہی تھے۔ یہ جنگی کیمپ بھی کسی اطالوی ریجمنٹ نہیں کے زیر انتظام تھا۔ اس وجہ سے میں ابھی تک بچا ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ جس وقت اس مشقت سے نجات ملے گی اور میں دوسرے لوگوں کے ساتھ گاؤں واپس جاؤں گا تو جتنی جلد ہو سکے گا راتوں رات گاؤں سے کسی طرف فرار ہو جاؤں گا۔ 2 ڈھائی گھنٹوں میں ہم نے قیدی کوٹروں کے درمیان والی روش کو صاف کر کے پتھروں کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگا دی۔ میرا خیال تھا کہ اب ہمیں بیگار سے نجات مل جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب وہ روش صاف ہو گئی تو ہمیں کوٹروں کے سامنے کی جانب لایا گیا اور حکم ملا کہ کوٹروں کے آگے جو چھوٹی سی جگہ ہے وہاں کیاریاں بناؤ۔ اب ہم سے پھاوڑے لے لیے گئے تھے اور چھوٹی چھوٹی کھرپیاں تھما دی گئی تھیں۔ ہم کوٹروں کے آگے زمین پر بیٹھ گئے اور کھرپیوں کی مدد سے کیاریاں بنانے لگے۔ ہمیں وہیں ڈونگوں میں پانی پینے کو دیا جاتا تھا۔ مسلح سپاہی کہیں کہیں کوٹروں کے سائے میں کھڑے ہم پر نگاہیں رکھے ہوئے تھے، لیکن میں نے اطالوی سپاہیوں کو جرمنوں کے مقابلے میں بے فکرے، غیر ذمہ دار اور فرض ناشناس پایا۔ ان کی یہ بے فکری، غیر ذمہ داری میرے لیے مفید ثابت ہوئی۔ یہ آپ کو آگے چل کر پتہ چلے گا۔ ہم زمین پر بیٹھے کھرپیوں سے کیاریوں کی مٹی ادھر ادھر کر رہے تھے۔ جنگی قیدی عورتوں کے کوٹروں کی سیڑھیاں ہم سے چند قدم کے فاصلے پر ہمارے عقب میں تھی۔ کوئی قیدی عورت باہر نظر نہیں آ رہی تھی۔ مرغی کے دڑبوں جیسے کوٹروں کے دروازے بند تھے، کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ کسی عورت کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے کسی عورت کو دیکھنے یا اس کی آواز سننے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ پسینے بہہ رہے تھے اور میں گاؤں کے آدمیوں کے ساتھ کیاریاں بنانے میں لگا تھا۔ اچانک مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی میرے پیچھے لکڑی کی دیوار پر ٹھک ٹھک کر رہا ہے۔ پہلے تو میں نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب یہ آواز تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 2 3 بار سنائی دی تو میں نے کھرپی چلاتے چلاتے آہستہ سے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ کوارٹر کا دروازہ بند تھا مگر کھڑکی کا پٹ کھلا تھا۔ اس کی سلاخوں کے پیچھے مجھے ایک عورت کا زرد چہرہ نظر آیا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور گردن مڑ کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور اپنی نظریں کھڑکی پر جما دی۔ پہلی نظر میں نے اس زرد اور کمزور چہرے کو نہیں پہچانا، لیکن اس کے 1 سیکنڈ بعد کھرپی میرے ہاتھ سے گر گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے کانوں میں بجلی کی کڑک گونج گئی ہو۔ میرے جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور آنکھیں پتھرا گئی۔ ادھر کھلی کھڑکی میں سلاخوں کے پیچھے لیلا کا اداس چہرہ تھا جو اپنی ویران آنکھوں سے مجھے مسلسل تک رہا تھا۔ میں نے لیلا کو پہچان لیا تھا۔ وہ لیلا ہی تھی۔ میں لیلا کو ہر رنگ میں پہچان سکتا تھا، لیکن میں دوڑ کر اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا اور اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں نیچے کر لی کیونکہ کونے والے کوارٹر کی طرف سے ایک اطالوی فوجی لمبے ڈگ بھرتا چلا آ رہا تھا۔ میں کھرپی سے زمین کھودنے لگا۔ فوجی کچھ دیر ہمارے سر پر موجود رہا اور ہمیں دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے چھوٹے چھوٹے سنگریزے اٹھائے اور ان کی ڈھیری لگانے کے بہانے چند قدم پیچھے کوارٹر کی طرف چلا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ زمین پر سنگریزوں کی ڈھیری لگا رہے تھے اور آنکھیں سلاخوں کے پیچھے نظر آنے والے لیلا کے اترے ہوئے زرد چہرے پر لگی تھی۔ لیلا بھی سکتے کے عالم میں مجھے تک رہی تھی۔ نہ وہ کچھ بول سکتی تھی، نہ میں اس سے کوئی بات کر سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اتفاق سے وہاں کوئی فوجی نہ تھا۔ گاؤں کے 2 3 لڑکے کیاریوں پر جھکے کام کر رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، لیلا گھبراؤ مت۔ جو لڑکے کام کر رہے تھے انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے وہی اطالوی فوجی کوارٹر کے پیچھے سے نکل کر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے سنگریزوں کی ڈھیری بنانے میں لگ گیا، پھر کھرپی پکڑی اور کیاری پر جھک کر بظاہر بڑے انہماک سے کام کرنے لگا۔ فوجی حسب عادت تھوڑی دیر وہاں رکا اور پھر چل دیا۔ اتنے میں سامنے کی جانب سے 4 فوجی نمودار ہوئے۔ وہ کام کرنے والے آدمیوں اور بچوں کو ٹھڈے مار کر اکٹھا کر رہے تھے اور عربی میں صرف اتنا کہہ رہے تھے، چلو واپس چلو۔
देखते ही देखते हमें जानवरों की तरह फौजी ट्रकों में सवार करा दिया गया और वो हमें लेकर हमारे गांव की तरफ रवाना हो गए। मेरा जहन अब वो नहीं रहा था जो उस वक्त था जब मैं उस फौजी ट्रक में कैंप में आया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप को इस कैंप में छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि लैला को मैं यहाँ देखूंगा। वो यहाँ कैसे पहुंची ये सोचने की जरूरत नहीं थी। जंग में कुछ भी हो सकता था। सिर्फ ये सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था कि लैला पर उन लोगों ने कोई तशद्दुद ना किया हो। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो पहले से कमजोर हो गई थी। उसने मुझे देख लिया था। अगर वो मुझे ना देखती और मैं वहां से चला जाता तो सुबह होने तक तो मुझे सुलाखे से निकल जाना था। फिर मैं लैला को कहाँ तलाश करता। ट्रकों ने हमें गांव में उतार दिया। मैं अपने मेजबान के पास आ गया। वो जर्द रुमाल से अपना चेहरा और दाढ़ी पर आया पसीना पोंछते हुए उन अतालवियों को बुरा भला कह रहा था। हमने खजूर के दरख्तों के नीचे जो छोटा सा चश्मा था वहां मुंह हाथ धोया। मेरे मेजबान ने खैमे में खाना लगा दिया और हम खाना खाने लगे। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। एक बात वाज़ेह थी कि मैं लैला को जंगी कैदियों के कैंप में छोड़कर वहां से नहीं जा सकता था। लेकिन सवाल यह था कि मैं उसे वहां से कैसे निकालूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने मेजबान को एतमाद में लेने का फैसला किया। खाना खाने के बाद हम खैमे के अंदर दरियों पर बैठ गए और मीठा कहवा पीने लगे। इधर उधर की बातों के बाद मैंने अपने मेजबान के आगे अपना दिल खोल के रख दिया। उसे इंडियन फौज से फरार होने से लेकर जर्मनों की कैद से निकलने तक की सारी दास्तान सुना दी। बूढ़ा मेजबान बड़ी हैरत और दिलचस्पी से मेरी कहानी सुनता रहा। आखिर में जब मैंने उसे बताया कि मैंने अपनी महबूबा को अभी थोड़ी देर पहले जंगी कैदियों के कैंप में देखा है तो उसने कहवे की प्याली नीचे रख दी। ये मामला बड़ा संगीन है। मैं बगैर सोचे समझे इसमें हाथ नहीं डालना चाहता। जैसा कि तुमने मुझे बताया कि लैला तुम्हारी मंगेतर है। मैंने अपनी दास्तान सुनाते हुए ये इजाफा भी कर दिया था कि लैला मेरी मंगेतर है और एक हफ्ते के बाद हमारी शादी होने वाली थी कि जर्मन फौजों की गोलाबारी शुरू हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। मेरे मेजबान का नाम वाफिक था। वो कहने लगा, मुझे एक दिन सोचने का मौका दो। इस असना में तुम पहला काम ये करो कि मेरे खेमे में नहीं सोओगे और दिन में मुझसे किसी के सामने बातचीत भी ना करना। मैं खुद तुम्हारे पास रात को आ जाऊंगा। मेरे साथ आओ। वाफिद मुझे अपने साथ खैमे से निकालकर गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में ले गया जो खाली पड़ा था। उसके सहन में 2 ऊंट बंधे थे। एक कोठरी में उसने मेरा बिस्तर लगा दिया। आज से तुम इस जगह रहोगे। मैं गांव वालों को बता दूंगा कि तुम बिन गाजी के महाजिर हो और गांव में हमारे मेहमान हो। तुम गांव में दूसरे लोगों से बेशक घुल मिल कर रहना मगर मुझसे ज्यादा बातचीत मत करना। वाफिद चला गया। सारी रात मैंने अजीब आलम में गुजारी। दूसरे दिन मैं कोठरी से निकलकर नखलिस्तान में आ गया। मैंने वाफिद को ऊँटों के पास बैठे देखा मगर उसके पास न गया। दोपहर को वाफिद ने गांव के लोगों से मेरा ये कहकर तारुफ करवाया कि मैं बिन गाजी का महाजिर हूँ और मेरा सारा खानदान जानवरों की गोलाबारी में मारा गया है। गांव वालों ने मुझसे हमदर्दी का इजहार किया। एक बूढ़े ने मुझे वहां से चले जाने का मशवरा दिया क्योंकि मैं नौजवान था और उन्हें खतरा था कि अतालवी मुझसे हर रोज बैगाड़ लेंगे। लेकिन मैं तो अब औरतों के कैदी कैंप में खुद जाना चाहता था। मैंने बूढ़े से कहा कि मैं इस गांव में इस वजह से रहना चाहता हूँ कि मेरे एक चचा है जो हो सकता है वहां आ जाए। मुझे अपने चचा का इंतजार है। गांव वाले मेरे वहां रहने पर राजी हो गए। इस दौरान वाफिद मुझसे लाताल्लुक रहा। उसने 2-1 मामूल के मुताबिक बातें की और उठकर चला गया। दोपहर और रात का खाना गांव वालों ने मेरी कोठरी में पहुंचा दिया। रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि लैला को कैसे निकालूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 11:30 बज रहे थे कि मैंने लैंप की बत्ती धीमी की और कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। एन उसी वक्त वाफिद आ गया। उसने स्याह कंबल ओढ़ रखा था। दरवाजा बंद करके वो मेरे पास बैठ गया और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अतालवी जंगी कैदी औरतों के कैंप के बारे में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करने लगा। उसकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि उस कैंप में ज्यादातर यहूदी औरतों की तादाद थी जिन्हें इटली से जासूसी के शुबे में पकड़कर यहाँ लाया गया था। 3 औरतें मुसलमान अरब थीं जिनमें से एक लैला भी थी। उन पर भी इत्तेहादियों के जासूस होने का इल्जाम लगाया गया था। जंगी कैंप में अतालवी सिपाहियों की तादाद 150 के लगभग थी। कैंप कमांडर एक अतालवी कैप्टन था। हर हफ्ते पीछे से एक फौजी ट्रक उन सिपाहियों के लिए सप्लाई वगैरह लेकर आया करता था। शाम के वक्त कैदी औरतों को टुकड़ियों की शक्ल में गार्ड्स की निगरानी में लकड़ी के क्वार्टरों के दरमियान वाली रविश पर टहलवाया जाता था। वाफिद मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पहली वजह तो ये कि तुम मुसलमान हो। दूसरी वजह ये कि लैला तुम्हारी मंगेतर है और तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। दिन में मैं सबके सामने तुम्हारे साथ इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं करता कि अगर तुम लैला को यहाँ से निकाल ले जाने में कामयाब हो गए तो बाद में अतालवी मुझ पर शक ना करें। लेकिन अभी तक मेरे जहन में कोई तरकीब नहीं आ रही। ये काम वैसे भी इतना आसान नहीं है। अतालवियों की सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है शराब। हफ्ते की रात को ये अक्सर नावनोशी में मस्त होते हैं और रात गए तक जश्न मनाते हैं।
ان کی صرف اسی ایک کمزوری سے تم فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ میں نے پوچھا کہ کیا مجھے کسی طرح سے اسلحہ مل سکتا ہے؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، ابھی میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، مجھے ایک دن کی مہلت دو، کل رات پھر آؤں گا، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے کوئی اسکیم بھی لاؤں جس پر عمل کر کے تم لیلا کو اس جہنم سے نکال کر لے جاؤ۔ وافد چلا گیا۔ میں نے لیمپ بجھایا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ وافد میرے لیے کیا کر سکتا ہے اور میں خود لیلا کی زندگی بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔